Yeah, we can start. A very good afternoon. We are very happy today. This press briefing is regarding the joining program. At the outset, we are very thankful to the media people who are present here, and we are also very grateful to those people who came to join to Tipra Matha today. I would like to announce the name of the people who are holding the portfolio in the Bharatiya Janata Party Janajati Morcha Committee, that is Thati Bagma Mandal. Here we have the list of the name. Those people who are in the list of the Thati Bagma Mandal, they are all present here today. They are surrendering to the Tripura Matha today. They are joining to Tripura Matha. They have surrendered the Bharatiya Janata Party, Janajati Morcha, and we are very happy to receive them and welcome them to our meets because they believe on Thansa. Thansa is a brand name of Tripura, where we believe the unity of our people, the unity of the indigenous people, the unity of the Tripura, who have the mind and soul to work for the development of the people in this state. Therefore, believing on the work of the Tripura Matha, they have surrendered the Bharatiya Janata Party Janajati Morcha Committee, and they have come to Tripura Matha to join their hand to work for the greater Tripura land and to work for the development of the people. Now I would like to read out the names. Umesh Jamatia, he is a present president of Bagma Janajati Morcha, Thati Bagma Mandal. And we have Pavitra Jamatia, he is an ex-General Secretary, State Yuba Morcha of BJP. We have Ratindra Jamatia, ex-executive member, State Committee. We have Shiva Jamatia, Assistant General Secretary of Bharatiya Janajati Morcha currently. And we have Hemanta Jamatia, General Secretary of the Janajati Morcha. Then we have Thoma Jamatia, member, and we have Sanjit Jamatia, member, and all these 30 Bagma Mandal, the entire group has joined with Tripura Matha. So we welcome them in our midst to work together for the development of Tripura people and for the development of the state. So we are very happy, and I would like to ask them to share of their experience and their curiosity joining to Tripura Matha. We have here total member 37. 37 we have. And apart that, we also have others who were the ex-GS and the ex-Assistant Secretary and the ex-executive members. So, some folks are tabuk angkok boro bai sanai tini जों बेलाके तंथुमा दिन बेलाके हामबाय मारो tini puilano chini media kok thumnai rokno belai हामबाय मारो tamoni hunba tini dahai sarik jora khub kaham sal tamoni hingkai जों tini nukjakha chini BJP party ni Janajati Morcha committee ni Thati Bagma Mandal ni purano borok oro phai chini Tripura Matha yak manju phaikya a jagan bisingo जों nugo tabuni je president
उमेश जमतिया bo President Janajati Morchani जों अ जागा नुगौ पवित्र जमतिया एक्स General Secretary State Yuva Morchani जों अ जागा नुगौ रथिन्द्र जमतिया Executive Member एक्स Executive Member जों अ जागा नुगौ सेवा जमतिया Assistant General Secretary Tabuk जनजाति मोर्चानि जों अरब नुगौ हेमंत जमतिया General Secretary जनजाति मोर्चानि Existing General Secretary nga chunga jaga nugo thoma jamatia bo member janjati morchani tai Sanjit Jamatia member of janjati morchani engka chunga jaga nugo bong nagini je mondol jeta bagma thati bagma mondol ni ora je aro bumung list amoni bor jotano pal khaye tini thanchani yak riyo borok hapakya boni yak oro marju phaikya an bagi chumbono belake hambai te khaksamo maru जों पुइतो खायो ते प्रमोद हावा पाल खाय जों तिनि दफानि काहाम चिन थानचन बागै जों सामुं खायनानि आबन बागै आ थानचनि गुबैनो नहरि बर तिनि अर फायै मानजा फायख्या आ ता बरनो कयनाय पथायजा थायनि बनि बुक खुगनि शेयर खायनो बागै এটা জয়েনিং ডেট করে লাগে জয়েনিং ডেট আচ্ছা একটু শেয়ার করে স্যার করে এটা করে দিন আর কি মাইক খাবার যতনা খুলুমबायखा तिप्रा मथा लंलिप तै बुबाग्रा महाराजा लंलिप तिनि जों बीजेपी याकारै भारतीय जनता पार्टी नो जों याकारै तिप्रा मथाव जॉइनिंग खालायखा चिनि उद्देश्य चिनि लक्ष्य ओंखा बुबाग्रानि ड्रीम्स चिनि महाराजानि ड्रीम्स ग्रेटर तिप्रालेण्डनि जे आइडियोलॉजी नो जों फाइनाय सालो ओ दफा एक्जिस्टेंसनि बागै ओ फाइट ग्रेटर तिप्रालेण्डनि फाइट जों फुलि चिनि लाइफ नो कमिट खायनायनि बागै डेडिकेट खायनायनि बागै जों दिनै तिप्रा मथाव जों जॉइनिंग खालायखा चिनि लाइफ तंसाक जों दफानि बागै दफानि एक्जिस्टेंसनि बागै जों फाइट खायनाय ते बुबाग्रानि इमां जे ग्रेटर तिप्रालेण्ड जों आनटिल एन्ड आनलेस सक्सेस यासाक आज बनि बागै जों चिनि लाइफ चिनि जत फानो जों रवै ग्रेटर तिप्रालेण्डनि इमां जों सक्सेस खायनायनि बागै जों दिनै भारतीय जनता पार्टी बो याकारै तिप्रा मथानि थानि जों जॉइनिंग खालायफैखा हामबाय बिलायखा আজকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে ত্রিপুরা মঠাতে জয়েনিং করছি শুধু একটা লক্ষ্য আমাদের মহারাজার একটা স্বপ্ন আইডিয়োলজি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সেই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডকে সাকসেস করার জন্য আমাদের জনজাতি বা আমাদের ত্রিপুরা জাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এটা লড়াই সংগ্রামের ডেমোক্রেটিক মাধ্যমে আমরা লড়াই সংগ্রাম করে যেটা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এটাকে সাকসেস করার জন্য মহারাজার স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য আমরা ত্রিপুরা মঠাতে জয়েন করছি ধন্যবাদ पहिलाव सिनि मीडिया रंनो बलायना हामबाय मारबो आरो बरक तिने फाइनाय सिने अ जॉइनिंग प्रोग्राम मोजां रोखोमनि बागै तैबो आं हामबाय रो सिने आरो सार एन्टनी तिप्रा मथानि ngैनाय तिने जोंबाय अ प्रोग्राम न नायथक खालामनि बागै ते आनि पालसं तै सारा त्रिपुराव निस नाय तंनाय रंनो बलायना हामबाय आं तिनिओ अरनो कक साननि मुसुंमानि खमाहाय जों भारतीय जनता पार्टी একটা ন্যাশনাল পার্টি সারা ভারতবর্ষ মোদি জিনি যেত সরকার কেন্দ্র সরকার ত্রিপুরা সরকার তিনি বর্তমান রুলিং তঙ্গই তানি ইয়াকারনা নাং বা গোबां বরক सोङै मानो तानि रुलिंग तंगै तानि ओ बरक याकारखा तानि खांखे जों स्टेट लेभेलाव दीर्घ बছर बीजेपी सरकार जेते चलो पाल्टाइनो जों खायथानिबो गोबां मा गलागाति हन्दे जम्पै हन्दे जुरिलाम हन्दे सारा त्रिपुराव जों बाखौै हाफुं हाथै बाखौै जों फिल खाय चलो पाल्टाइ जों तिनि तैफै सरकार तैफैमनि बे 3 बছरनि जेते बिसिङो बिसिथावनि बिसिङो जों ताङै ताबुक आबनो जों तिनिबो जाजायाबा जों तिनि याकारै भारतीय जनता पार्टीनि याकारै ओ
ত্রিপুরা মথা ফাইনানি নাং আবনি মূল ওখান মাহাই তিনি ইলেকশন মুহূর্তেও যত্ন সাইমানো তিনি স্টেট লেভেল যত জনজাতি খাইনাই রক নেতা রক জিএস প্রেসিডেন্ট রক পর্যন্ত বড় পর্যন্ত আর কোনো দাম মাইয়া বড় আর কোনো বড় কক নাঙ্গিয়া বড় আর মুং সাফান বড় একদম চুগিয়া হাইনো ডাস্টবিনে খিখলাই বড় কাপ লাইমাং তিনি জোর আগরতলা যেটা জনজাতি নেতৃত্ব লিডার রক কাপ লাইমাং মাইখানে বড় তিনি বখানি পাইসক यांगि दंगो आमनि बागै जों सलुशन के बनुगिया आमनि बागै जों तिनिबो आमनि डिसाइड खायखा अ त्रिपुरा राज्यव एकटाइ चिनि त्रिपुरा सानि बागै सलुशन त्रिपुरा सानि बागै जता खानो लेंलार नाय अ दफानि बागै के चिनि बुवाग्रा आमनि बागै जों बुवाग्राना आसाका पाइथागो डिसिसन नाखा जों आ थानसना पयतो खायो ग्रेटर त्रिपुरा लेनो जों पयतो खायो आबो सालसा सक्सेस नंनाय आ सबाबो जत्तननो आ बुवाग्राना लगेर फैबाय दिहनै आं तिने कचानान मुसुगो आ मीडियानि बिसिंतै तै सारा त्रिपुरा राज्यनि खानानि बिसिं हयते स्टार्टिं नाय अब जों 30 बागमाने सुदन सिमि जों तिने फाया गोबां माने सारा त्रिपुरानि स्टेटनि जते जनजातिनि नेतृत्व खायनाय नेता नेति गोबां लिडार कन्टिन्युअसलि फोन बाय कम्युनिकेशन खायतं आबनि बागै बाक्सा ग्राउन्डलि पुरो जनसभानि बिसिंतै योगदान होनाय तै खोनासनि बिसिं आरो फाइ योगदान होनाय नरक जास्ट निउज सिमि नायतं आं आबनो लोकरनो कबनानि मुसुगो अ त्रिपुरा राज्यव अ एडिसि इलेक्शन महाराजा बुवा ग्राना के रोकनारक मैया अब पास संनाय नंनाय जयिं नंनाय अब नां कॉन्फिडेंट नंगैनो आ रुलिंग अब तंगि फानो बर ओ तागनि एडिसि इलेक्शन आ बर एडिसि बर आ सीट न मजागनाय बर जनजाति रंनो खा फुरै मैया जनजाति रंनो खानो बर मेथावि मालिया आबनि बागिनो सारा त्रिपुरा जनजाति मंडल हयते डिस्ट्रिक्ट ने हयते स्टेट ने हयते नेतारक जत्तनो आबनो बरक जत्तनो खा पेंगिया बा खा लुमलाइजाक जत्तनो फुन सुइसब खाइनाय जार जानगो तिनिगो तंजक जनजाति नेतारक आबनि बागिनो जों तिने पहिले याप्रि रेखा बसकां सालो जयिंनाय बुबाग्रा आ जत्तनो बुबाग्रानि याप्रिनो जत्तनो याप्रि सेजाक आंसो कक साइनो आनि ककनो मुथाखा जत्तनो हामबाय त्रिपुरा मथा लंलै बुबाग्रा लंलै जत्तनो हामबाय दा मण्डलनि प्रेसिडेन्ट सोनो कत थाइसा थाइनै साइड खोनागोन जत्तनो हामबाय मीडिया ताखुरनो आं सानानो मुसुके मानिके हाय चिनि 30 बागमा मंडल जेइभाबे चिनि जनजातिनो बीजेपी যারা নেতৃত্ব খাইনাই ডিস্ট্রিক্ট খাইনাই রক পর্যন্তসি তাক থাংনাयनिও समाय जनजाति रंनो पुनो धाम रई आब्रक ते चिनि 30 बागमा मंडलनि एमएलए बरक एकानय तंत्र सामंग तांगो हानि बाङै जों चिनि 30 बागमा मंडलनि जनजाति मुर्चानो मुर्चा स्रक जत्तनो थानसामो थानो क्राक खायनाय बाङै जों याब्रि बाक्साखे दिनर फाइलायखा बसकांगो जों त्रिपुरा मथानि जे बातायनाय बनोनो जों जयजुक्त खायलायनाय हि आसावै जों दंगो अबশ্যই ओंनाय जय बोंनाय हानि बाङै जों अर तिनि फाइबै जयनिं खायलायफैखा हायनो हायनो असक सावैनो आनि कोन पारेखा जतन हामबाय आनिबो मोनखे उमेश चंद्र जमातिया प्रेसिडेंट जनजाति मोर्चानि बागमा मंडल ताक प्रेजेन्ट ताक प्रेजेन्ट फाइखारो ताक तो हाँ जॉइनिंग के दे दो फ्लैग टू फ्लैग उमेश चंद्र हाँ 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 माने इको थांनाय निका हाँ हाँ गुड फ्लैग टू डी हम कम थैंक यू सकल
না স্লোগান নয় কাছে সখী কেনা বাইরে তাই সকল 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 এই ইয়া ভাই Dewi pas luan alhamdulillah. ছবিটা লই লিয়া একবার দিও ছবিটা লই লিয়া বসুদা Bumagara ayuk lokthung Bumagara ayuk lokthung Tipramotha long live BJP yakare janajati yakare Tipramotha phanjana khabai khubai lamsoko BJP janajati yakare Tipramotha phanjana khabai khubai lamsoko BJP janajati yakare Tipramotha phanjana khabai khubai lamsoko Bumagara long live Bumagara long live Tipramotha long live Tipramotha long live Bumagara ayuk lokthung একটু ধরুন এদিকে খাইরে গেল আছে